Sebelum Anda lanjut nonton, alangkah lebih bagusnya jika Anda like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Wih, ada mainan-mainan nih teman-teman. Ini ada tai warna kuning nih teman-teman. Wow, mantap sekali ya teman-teman. Kita simpan dulu ya teman-teman. Ini ada tai warna hijau nih teman-teman. Wow, keren juga ya teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi nih teman-teman? Ini masih ada tayo juga nih teman-teman. Tayonya warna biru nih teman-teman. Kita simpan juga ya. Ini ada tayo warna merah nih teman-teman. Wih, mantap sekali ya teman-teman. Kita simpan juga teman-teman. Ini ada mobil mole nih teman-teman. Kita simpan juga ya teman-teman. Ini ada mobil bulldozer teman-teman. Selanjutnya ada mobil bulldozer warna kuning nih teman-teman. Ini ada mobil perata tanah nih teman-teman. Wow, keren banget ya teman-teman. Ini ada mobil truk nih teman-teman. Ini pembawa pasir teman-teman. Wow, keren ya teman-teman. Wih, selanjutnya kita bongkar lagi nih teman-teman. Ini ada mobil penggali tanah nih teman-teman. Selanjutnya apa lagi ya teman-teman? Wih, ini ada mobil bulldozer nih teman-teman. Wow, keren banget nih teman-teman. Ini ada mobil penggali tanah nih teman-teman. Wow, mantap sekali ya teman-teman. Kita bongkar mobil terontongnya ya teman-teman. Wih, ada mobil mole nih teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi ya teman-teman? Wih, ini ada mobil tangki nih teman-teman. Wow, mantap sekali ya teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi ya teman-teman? Wow, ini ada mobil eskavator nih teman-teman. Wow, keren ya teman-teman. Selanjutnya apa lagi ya teman-teman? Wih, ini ada mobil truk nih teman-teman. Ini bisa membawa pasir nih teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi ya teman-teman? Wow, ini ada bulldozer warna biru nih teman-teman. Wow, warnanya keren banget nih teman-teman. Selanjutnya kita bongkar terontok yang satunya lagi nih teman-teman. Wih, ini ada Hulk nih teman-teman. Wow, mantap sekali nih teman-teman. Selanjutnya ini ada Ultraman nih teman-teman. Ultramannya keren juga ya teman-teman. Wow, mantap sekali nih teman-teman. Ada apa lagi ya teman-teman? Wih, ini ada Kapten Amerika nih teman-teman. Wow, Kapten Amerikanya bisa nyala nih teman-teman. Wow, mantap sekali ya teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi nih teman-teman? Wow, Ultraman biru nih teman-teman. Ultramannya keren banget nih teman-teman. Wow, mantap sekali ya. Kita cari lagi ya teman-teman. Wih, ini ada Thor nih teman-teman. Wow, Thornya keren ya teman-teman. Wih, dadanya bisa nyala juga nih teman-teman. Selanjutnya, wih, ini ada Ultraman hitam nih teman-teman.
Wow, mantap sekali ya teman-teman. Kita simpan juga ya teman-teman. Wih, mainannya banyak banget nih teman-teman. Mobil trontonnya sudah kosong nih teman-teman. Waduh, gimana ya teman-teman?